Thank you for staying with us. We are back from the break. और मदिया आपका क्या सवाल था? हाँ जी, शान में से क्वेश्चन करना चाह रही थी कि तो मॉडल आपने प्रूव कराया, लेकिन एक सामने पेश किया गवर्नमेंट के, लेकिन इससे पहले बचपन में आप स्पेस साइंस पढ़ना चाहती थी, वो क्या वजह थी और उसके बाद फिर आप यहाँ आ गई? मेरी दिलचस्पी स्पेस साइंस पढ़ने में थी और ख़ास तौर पे मैं ग्लोब के अपनी ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाऊं, खला में जाऊं और उसमें कुछ डिस्कवरीज करूं। अच्छा। लेकिन चूंकि लड़कियों को साइंस नहीं पढ़ाते और स्कूल में हो नहीं हो कोई गौर नहीं करते, तो वो मेरी लाइन बदल गई। जब बदली तो मैंने कहा कि चलो उन बच्चों के लिए स्कूल खोल देते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, साइंस ज़रूर हो। और शायद इस दफ़ा कोई चला जाए स्पेस में, अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान की तरफ से भी कोई। बिल्कुल। तो मैंने एजुकेशन सिस्टम पे ही काम करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ शायद वो जो सियासतदान है वो स्पेस का कॉन्सेप्ट उनको ये है कि जो प्लॉट है इस्लामाबाद में वो स्पेस समझ रहे हैं, वो आपस में बांट रहे हैं। वो स्पेस साइंस है। उनकी स्पेस की जो साइंस है वो कुछ और है। देखें, साइंसदान स्पेस का साइंसदान वो स्पेस को ही स्पेस समझेगा। हाँ, लेकिन ये इस स्पेस के सियासतदान साइंसदान है। सियासत की साइंस तो फिर आपको पता है ना, अलग है। तो क्या वजह थी कि आपने स्पेस उसमें, और उसके अलावा कोई इंक्विजिटिव होती थी आप जानना चाहती थी कि आपके ग्लोब के बाहर क्या हो रहा है और उस तो अभी भी कायनात का जो निज़ाम है कि किस तरह अदब से सारे सैयारे और सितारे जो हैं वो एक लॉ के ऊपर चल रहे हैं, एक जो हुक्म हुआ हुआ उनको वैसे खामोश खड़े हैं पूरी दुनिया। तो जी, वो जो ऑर्डर सिस्टम है उसको सीखने के लिए, उसको जानने के लिए, क्योंकि उसकी आदत थी, मैंने अपना जो स्कूल बनाया है उसमें एक सिस्टम डेवलप किया है। अच्छा, कि अगर मैं रहूं या नहीं रहूं, या मैं वो एक ब्रांच चला रही हूं नहीं चला रही, आपका वो सिस्टम जो है वो एजुकेशन को प्रमोट करेगा। वो मैंने फिर इसमें उसको अप्लाई कर दिया। तो इसमें आपने जो फीस रखी है वो 1 रुपया जो है वो है। 1 रुपये के पीछे क्या कहानी है? देखें, मुफ्त का जो लफ्ज है वो बहुत खतरनाक है, जहनों पे भी असर करता है और आपकी शख्सियत पे भी करता है, और अहमियत भी खत्म हो जाती है। फ्री मिल रहा है। हाँ, मुफ्त सोच की कैंची है, जिसमें उधार मोहब्बत की कैंची है, वैसे मुफ्त जो है वो किरदार की कैंची। आप भिखारी मैं मकाम को भिखारी तो नहीं बनाना चाहती। 1 रुपया वो देते हैं, ऑनर है 1 रुपया देते हैं, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यूनिफॉर्म खरीदते हैं और किताबें खरीदते हैं। सिर्फ यतीम बच्चे या जो बिल्कुल रेहड़ी चलाने वाला है और उसके 10 बच्चे हैं, उनको हम ये 2 चीजें भी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन फीस फिर भी देनी है। हाँ, लेकिन रेडी जो चला रहा है उसको ये बताना भी जरूरी है कि आप बेटा 10 बच्चे, हाँ 10 बच्चे तो वही 10 बच्चे, 10 बच्चे कहना जरूरी है। तो एक जो कोरंगी में जब आपने स्कूल शुरू किया था तो आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। वहाँ अचानक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम शुरू हो गया था। वहाँ मैंने स्कूल खोला था कि जो बच्चे फैक्ट्रीज में काम करते हैं वही आके स्कूल में 2-3 घंटे पढ़ लें और 2 घंटे काम करके और पैसे लेके जाएं घर पे, जो माँ बाप उन्हें पैसों की वजह से काम करवा रहे हैं। नहीं, बड़ी ये खूबसूरत बात है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसके बारे में मैं जरूर ये कहूँ कि फंडिंग जो है, आपको फंडिंग भी कोई कहीं से आती है? कोई नहीं, फंडिंग का कभी मैंने कोई कैंपेन नहीं चलाई, और अब तक जो 2 लोग हमारे साथ हैं वो किसी ने अखबार में पढ़ा तो एक तो वो हमारे साथ आ गए, और एक दोस्तों में से हमारे साथ मिलने आए तो पता चला कि मैंने स्कूल खोला हुआ, तो साथ हैं, और मैं खुद कर रही हूँ। और जो फॉरेन डोनर्स, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, फॉरेन डोनर्स जो हैं, फॉरेन जो बाहर से पैसा भेजते हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनका जो दिल है ना वो इस लैला वतन के लिए बहुत दुखता है, बहुत रोता है। वो सियासतदानों की आइडियोलॉजी पे बात करते हैं, उन पे फंडिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल में आप अगर उनके साथ अपील करें तो जरूर वो जो फॉरेन फंडिंग है, मेरा ख्याल है ये प्लेटफॉर्म है, अगर आज वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो बात पहुंच जाएगी। जरूर। हम लोगों ने जब भी वैसे कोई बात उठाई, सबसे पहले जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने सबसे पहले हमें कॉल किया, हमें अप्रोच करते हैं। हाँ। और फिर जैसे हमने खातून में मदिया को तो बहुत पहले उन्होंने अप्रोच किया। मैं तो प्रोग्राम में भी नहीं आई थी। इनकी जो पिया हैं, पिया इनकी जो पिया है वो लंदन में हैं, तो पहले डोनर हमारे वही हैं अगर देखा जाए और इन्होंने मुझे देखे दान कर दिया पकड़ के। हाँ, नहीं वो असल में उनको बाद में पता चलेगा कि इनके साथ हुआ क्या है। लेकिन अच्छा, हम लोग क्योंकि सपोर्ट की बात कर रहे थे, तो जब आपने कोरंगी में आपने स्कूल बंद किया था, उससे पहले क्या आपको सपोर्ट थी आपके इलाके में? जो लोग थी, लोगों का बेसिकली रिस्पॉन्स कैसा था? लोग तो चाह रहे थे, वो तो बच्चे तो सारे माँ बाप ये चाहते हैं आज के जमाने में, जब से एजुकेशन शुरू हुई है, कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, सबके जहन में डॉक्टर इंजीनियर होता है।
تو وہ بنانا تو چاہتے ہیں چاہے وہ نہ بنے لیکن ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں لیکن افورڈ نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں کہ کھانے کی خاطر تم جاؤ جاب کرو. یہ میرا مسئلہ اب نہیں رہا, پہلے تھا کہ لوگوں کو قائل کروں, وہ بھی لڑکیوں کے لیے. اب تو لڑکیوں کو بھی پڑھاتے ہیں. 15-17 برس میں اب تو میں نے بہت زیادہ محنت کی اور آپ میڈیا نے بہت اویئر کر دیا ہے کہ ایجوکیشن نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ مسئلہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ان کو 10-12 برس تک پڑھاتے رہنا کہ وہ گھر کا خرچ تو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے لیکن کھانا کھا رہے ہیں اور صرف پڑھ رہے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بڑی کہ وہ اچھا. اس کے علاوہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کراچی کے علاوہ کن شہروں میں آپ اور اسکول بنا ہے؟ یہاں لاہور میں کالا شاہ کاکو. اچھا, لاہور میں کالا شاہ کاکو. جی, کیونکہ میں شہر سے باہر کھولنا چاہتی ہوں جہاں اسکول نہ ہو, جہاں یہ سسٹم 4 ڈائمینشن سسٹم نہ ہو. یعنی دیکھیں آپ کسی اسکول میں 12 سال کا بچہ لے جائیں اور اس نے نرسری KG نہیں پڑھی تو داخل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ بڑا بچہ ہے ہم اسے داخل نہیں کریں گے. مگر میں نے اپنے اسکول میں تیز رفت اسکول کے نام سے سیکشن بنا دیا علیحدہ سے اور اس کے 3 لیولز بنا دیے. اور لیول سے بچوں کو شرم نہیں آتی کہ ہم تیسری چوتھی میں پڑھ رہے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ لیول 1, لیول 2, لیول 3. 3 سال میں ان کو 6 جماعتیں کروا دی جاتی ہیں. اچھا, تو قد میں تو 25 کا اور 15 کا ایک جیسے لگتے ہیں نا. تو جب وہ چھٹی کر لیتا ہے تو وہ پھر 20 سال کے بچوں کے ساتھ بھی ایک جیسا لگتا ہے. تو پھر ہم اپنی ریگولر اسکول آپ نے اتنا باہر بنایا, پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوتی کہ جو اسٹوڈنٹس بیچارے اتنی دور سے آتے ہوں یا پھر آپ نے کوئی رہائش کا بھی ایسا کوئی؟ نہیں, وہ اس ایریا میں بنایا جاتا ہے جہاں کوئی اور اسکول نہیں اور وہ ان کے لیے میں نے بنا دیا. وہ وہیں سے آتے ہیں. ویسے میں یہ ضرور کہوں گا کہ شہر میں بھی ایسی چیزیں ضرور ہونی چاہیے. وجہ میں بتاتا ہوں اس کی کہ جو ہماری سوسائٹی جو ہے, جو ہمارا معاشرہ جو ہے, وہ ہم جس مقام پہ پہنچ گئے ہیں, ہمارے بچے اور اس کے علاوہ جو بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی آج کل, ہمیں ایک آئینہ ہونا بہت ضروری جس میں لوگ ٹھہر کے 2 منٹ کے لیے اپنا جو ضمیر ہے اس کو دیکھ لیں کہ اس کے بال ٹھیک ہیں یا نہیں, اور اس کے بعد آگے چل پڑیں. اتنے بڑے اسکول ہیں, اتنی بڑی فیسز ہیں کہ آپ مطلب کچھ اسکول ایسے ہیں جن کی پہلی 2 دن کی جو ریکوری ہے فیس کی وہ کروڑوں روپے ہے. تو میرے خیال میں ان کے اوپر رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے. ان کو جب یہ آئینہ دکھایا جائے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہاں اگر وہ چاہیں تو. کیونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں, مجھے ابھی تک نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ ہے. جی یہاں پہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ لاہور کے سینٹرل لاہور میں ہونا چاہیے جہاں پہ وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جیسے وہ تھوڑا فنڈ رکھیں. مسئلہ نہیں کہ میں سب سے بڑی بات یہ کہ انگلش میڈیم اسکولوں سے جا کے کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے, کبھی میں نے فنڈ نہیں مانگی اور کبھی کوئی چیز نہیں مانگی کیونکہ میں اپنا بزنس کرتی ہوں. اس سے میں نے اسکول کھولا تھا. 5 سال کے بعد میرے ساتھ ڈونرز شامل ہوئے تھے. اچھا, ویسے کیا بزنس کیا ہے؟ میں اونکس ایکسپورٹ کرتی ہوں. اونکس ٹائلز. اچھا, ٹھیک ہے. پہلے پرنٹنگ کرتی تھی. پہلے پرنٹنگ. اچھا. تو میں ان اسکولوں سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کے بچوں کا جو لیفٹ اوورز ہے نا, مثلا یونیفارم چھوٹا ہو گیا, بچوں کے جلدی ہوتے ہیں نا, وہ خراب بھی نہیں ہوتے, تو آپ وہ پھینکیں نہیں, وہ ایک اس میں ڈال دیں. اور جو کلر پینسلز ہیں, کلر کی چیزیں ہیں, کیونکہ چھوٹی پینسلز امیر بچے یوز نہیں کرتے, وہ لیفٹ اوورز آپ چھوڑ دیں کیونکہ میں فائن آرٹس میں بچوں کو کام سکھا رہی ہوں. میں ان تمام لوگوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ, بلکہ میں بھی اس میں شامل ہوں, مجھے بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. باقی ہم لوگ بھی پھینک دیا کرتے تھے. لیکن آپ کوئی ایسا ایڈریس یا ایسی کوئی جگہ بتا دیں کہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ کہاں پہ وہ یہ چیزیں ڈونیشن دے سکتے ہیں, جیسے ریڈ کراس کے ہوتے ہیں اور اداروں کے ہوتے ہیں. دیر مسٹ بی سم کوئی ایک پک اپ پوائنٹ ہونا چاہیے جہاں پہ ان کو کالا شاہ کاکو جانا مشکل ہے. میں یہاں کا رواز گارڈن P20 عوامی فلیٹس, یہاں آفس ہے. P20 عوامی فلیٹس رواز گارڈن میں فلیٹ ہے. P20 رواز گارڈنز عوامی فلیٹس. یہ لاہور کے لوگوں کے لیے اور کراچی کے لوگوں کے لیے؟ کراچی کی وہ حسن اسکوائر. نہیں بلکہ وہ میں نے ویب سائٹ پہ ڈالا ہوا ہے, ایڈریس ہے وہ. ویب سائٹ کس نام سے؟ عامل دانش. عامل دانش اسکول جو ویب سائٹ ہے اس پہ ضرور وزٹ کیجیے گا. اور .com ہے .pk؟ جی, 1rupeeschool.com. ہاں, 1rupeeschool.com ہے. اور اس کے اوپر آپ خیر آپ تو بڑی چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں انٹرنیٹ پہ, یہ بھی ڈھونڈ لیں گے اگر آپ کے اندر وہ پیاس ہے
तो वो आप सबसे आसान है, वो जियो के साथ वाली बिल्डिंग में है मेरा ऑफिस। जियो के बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में ऑफिस है। जियो के साथ रहना बड़ा रोड पे मुश्किल। जी आई अच्छा है। रोड पे। अब तो वैसे भी खाए अगर कुछ चीज ना तो मिल आपकी रही यहाँ है तो खबर आ जाती होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे साथ थी, बिकॉज मैं चाहता था कि लाहौर के लोग जो हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं उन सबको ऐसे अमल में उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ आना चाहिए। बैरून मुल्क जो पाकिस्तानीज हैं उनको चाहिए कि वो इस आइडियोलॉजी पे एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान, एक मुस्तहकम पाकिस्तान जो है उसके ऊपर ज़रूर सोचें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। जी, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक और हमारे साथ हैं सामिया। और सामिया, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हमेशा की तरह आपने जो कलर्स हैं, ये ब्लू और वाइट, और मतलब वो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट। हाँ मैं कहता हूँ स्काई लिमिट होती तो फिर चांद पे इंसान के पाँव के निशान क्यों होते? कैसे निशान? तो बहुत ज़रूरी है कि चांद पे पाँव के निशान जो हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा शान, आप दोनों की बातें तो होती रहेंगी। मैं पहले ऑडियंस को बताती चलूं कि यहाँ जो ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है वो तो सामने से पूछ ही लेती हैं कि क्या वो पूछना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो स्क्रीन से दूसरी साइड पे जो हमारी ऑडियंस बैठी है उसके लिए टेलीविजन नंबर हमारा आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। कोई आपने सामने से क्वेश्चन करना हो तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके सामिया से बात कर सकते हैं। जी शान सर। जी बिल्कुल। सामिया, आपसे आप अपना पहले वो जो महीने का खर्चा है वो जरा बता दें। नहीं सॉरी, और इसको सच में महीने का खर्चा है ना, है। आप जितना माशाल्लाह स्पेंड करती हैं कपड़ों पे, आपको शौक वैसे है। ये मेरा प्लीज कैमरा दिखा दीजिए, ये जायचा है जी, इसमें जी। लिखा हुआ कुछ नहीं होता, ये हर सितारे का जायचा है, डायग्राम है ये। हाँ नहीं, लेकिन वो इसमें सिर्फ सितारों के नाम है। हाँ बड़ी अच्छी बात है ये, लेकिन इसकी बैक साइड पे धोबी का हिसाब भी है। अच्छा जी, आपने बताया वैसे इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हाँ जी, क्या जी वो हुआ? हाँ, क्योंकि वो 2 सितंबर को जो प्लैनेट्स चेंज हुए हैं वो अगले आने वाले 1.5 साल के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम आपको हिंट देते जाएंगे और आपने उसके एहतियात आपने करनी है। देखो ये एक वो होता है कि जैसे बारिश है ना, आज पेशगोई हुई है लाहौर में कि बारिश होगी, लेकिन कई इलाकों में हुई है, कई में नहीं हुई। अब ये जो प्लेसमेंट है सितारों की, ये किसको टेस्ट करेगी किसको नहीं करेगी, ये हुक्म ऊपर से, मे बी कोई ना टेस्ट हो, लेकिन जो हमारे पास आपने प्लेटफॉर्म दिया है, हमारा फर्ज बनता है कि अगर इल्म है तो लोगों को अलार्म करें और उनको इन्फॉर्मेशन दें। सबसे पहले आपको, जैसे मैं हर महीने एक वक्त बताती हूँ कि जो कि दुआओं की कबूलियत जिसे हम कहा जाता है, जब मून एग्जॉल्टेशन से गुजरता है तो उसको दुआओं की कबूलियत की साथ कहा जाता है। वो आज की रात है, 12:42 पे टाइम शुरू होगा और ख़त्म होगा 2:40 पे। आज की रात 5 सितंबर 12:42 पे शुरू होके ख़त्म हो जाएगा 2:40 पे। और दूसरा ये कि जो हम एक स्टार्ट लेंगे, 6 सितारे हम आज करेंगे, 6 हम कल करेंगे, कि 2 सितंबर से आने वाला 1.5 साल आपकी ज़िंदगियों में आपको कहाँ कहाँ आजमा सकता है और हो सकता है ना भी आजमाए। एरीज, बुर्ज हमल, इनको जहां टेस्ट कर सकता है वो है, इनको अपनी जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज है वो बहुत सोच समझ के बनानी पड़ेंगी। फाइनेंशियली अपना बैकलॉग रखिए, बेवजह की फजूलियात या कोई बेवजह के प्रोजेक्ट्स में सब पैसे ज़ाया ना कीजिएगा। आने वाला 1.5 साल कहीं ना कहीं इस तरह आपको कहीं टेस्ट ना कर जाए कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो आपके लिए कोई आजमाइश बन जाए। लेकिन आपका जुपिटर जो इस वक्त है वो आपको बहुत ज़्यादा फेवर भी कर रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी बना के रखेंगे, अपना एक बैकलॉग रखेंगे, तो अल्लाह ना करे कि किसी आजमाइश में ना पड़े आपका स्टार। उसके बाद आ गया जी बुर्ज टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। उनको इस वक्त जो है जो नई सितारों की जो चेंजेस हैं, अगर जॉइंट वेंचर्स की ऑफर्स आती हैं, शराकतदारी से काम करने की, उसमें अभी आपने सोच समझ के फैसला लेना है। और दूसरा निशान अच्छा, मेरा समझ ये के स्टार है, फैसले। मैं इसलिए जरा गौर से सुन रहा था कि मुझे किस किस से अब हाथ मिलाना है। अच्छा
اچھا دوسرا جی جو جوائنٹ وینچرز کرتے ہوئے اور ذرا سوچ سمجھ کے نئے پروجیکٹس میں ہاتھ ڈالیں تاکہ جو ہے اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے. لیکن جوپیٹر بہت اچھا ہے فائنینشلی, یہ والا سال بہت اچھا اب رہے گا, یہ جو آنے والا سال ہے, تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جوائنٹ وینچرز نہ کریں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے, شاکر یا اگر کریں بھی تو سوچ سمجھ کے کریں. پیسے تو آ رہے ہیں لیکن ڈالر بھی بڑھتا جا رہا ہے نا, ٹینشن ہے. اس کے بعد آئے گا جی برج جیمنائی, برج جوزا, یہ بھی آپ کا مون سٹار ہے. اچھا 2 سٹارز میرے ہیں. آپ کے تو خیر آپ خود سٹار ہے, 12 سٹارز آپ کے. میں کہہ کے پھنس گیا اس بات کو, مجھے پتا تھا کہ یہ ہونا ہے. آپ خود سٹار ہیں, 12 سٹارز آپ کے ہاتھ ہو گئی. مہربانی آپ کی, سامنے آپ کی جو آنکھیں میرے پہ جب پڑتی ہیں تو آپ کو ستارہ نظر آتا ہے, نہیں تو میں تو بالکل بندہ ہوں, بڑا عام سا اچھا سا. یہ تو آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں شان. نہیں میں آپ کے حسن کے آگے میرا جو ستارے کی جو چمک ہے نا, دنیا صبح آپ کو پڑ جاتی ہے. دنیا آپ کو دیکھنے بیٹھتی ہے, مجھے دیکھنے کے لیے نہیں لیکن مجھے بیٹھتی. دیکھنا آپ میں کی کس کو خاطر دیکھوں, ہم نظر میں آ کیمرہ وہاں جاتے میں آپ کو دیکھتا جا رہا ہوں. اس کا مون سٹار شان کا جیمنائی, آپ اس کی باتوں میں نہ جایا کریے, باتوں کا فن ہے نہیں جو جیمنائی کو. میں بتاتا چلوں کہ سامنے میری باتوں میں کہیں نہیں جا رہی ہیں. برج جوزا, برج جیمنائی, آپ لوگ پلیز محتاط رہیے گا, اپنی ہیلتھ کو فور گرانٹیڈ نہیں لیجئے گا. اور دوسرا جیمنائیز کو ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ اپنے آج میں جینا سیکھیے, کل کا سوچ سوچ کے اپنے آپ کو پریشان یا ہلکان نہ کیا کریں, کیونکہ یہی ایک چیز آپ کو شاید آنے والے وقت میں اگر نہ خوش رکھ سکتی ہے تو وہ ہے ہر وقت آنے والے کل کا جو خوف ہے. کیونکہ آپ لوگ ہمیشہ اپنے آگے کی 100 سال آگے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ نے اپنی ہیلتھ, اپنا جو جن کا جاب ہاؤس, نئے جابز اگر چینج کرنا چاہتے ہیں, اپنے ملازمین, اور جو ہے دوسرا آتا ہے احتیاط آپ کے جو ہے ایون گھر کا سٹاف بھی جو ہوتا ہے اس کو بھی ہم اس کیٹیگری میں لیتے ہیں. اور اپنی ہیلتھ کو فور گرانٹیڈ بالکل نہیں لینا, اس کی آپ نے کیئر کرنی ہے. باقی ماشاءاللہ جیمنائیز کا جوپیٹر اس وقت ان کو ایسی چیزیں بھی دے رہا ہے کہ ان کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کرے گا, ان کے اندر ایک خود اعتمادی سی پیدا ہوگی, چیزیں بہت اچھی جا رہی ہیں ان کے ساتھ. اس میں ایک یہ بریک لیتے ہیں ایک, اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.